माने एमती फिल हो कि भाई एसी भितर मार दे किए तुमको है जहाँफल कि आम पलि आस बुलाप बुझल माने ये टाइम कौन हो चारिआडे पानी रोचे आ बहुत बहुत भी ठंडा होनी कि बहुत कम भी ठंडा होनी वर्षार प्रभाव जो आम मोहना बंद हो जाता पेट्रोल पंप आम बहुत एडजस्ट कर आसचु ये आम 80 किलोमीटर आसचु बुझल यू से भाई को उठाऊ से बहुत घोर निद्रार अच्छी तो ताको उठे पाऊनु ये गोटे लांगुएज भी अच्छी गोटे लास्ट कौन लगेवाई से आम कहूनु बुझीपारे बोली आम कि कहूनु भाई ओ भाई 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 केते आ भाई भाई बोली कह कड़ उठाऊँ कि ना उठुनी उठुनी ना बल ना तार है बुझल ना ना दुर्बलटा बोधे तो भाया पतलाटा तो भाया देवमाली भी पहुंची गलु देवमाली आम जस्ट गेट एंट्री कलु आई थिंक टाइम 6टा हो गलानी ए उठ रे पिले उठ उठ कड़ा आस बुलिया ना शोवा शोवा चारों तरफ कोरा ही कोरा है सेपटे एत कुहुड़ी नाला बा एबे जी कुहुड़ी अच्छे नाला फर्स्ट स्नान कौड़ी करिया देख रे बुलिया ना कौटा ओ सेठी जुआ चाहे कि पानी देखे देखबू पानी देखिकी पूरा मूर्छा जीवु मनमुग्ध हो वाह क्या पानी है आ रील्स बनेबा ए आम अधा रास्ता पे पहुंच जाइचु जोटा कि देख चारिपटे कि कुहुड़ी देखुच ना आम माने फास्ट होम टार्गेट थिला कि आम गाधे पकेबू गोटे बहुत भयंकर माने भयंकर सीन देखला माने केमिति पानी देख तुमको ना ए प्लेसटा ना देवमाली गेट एंट्री करिवो देन पाखापाखि 5-7 किलोमीटर आसला परे এই দৃশ্য तुमको देखा मिलो जोटा कि भाई बहुत सुंदर आ बहुत स्वच्छ पानी माने एमती लगुच भाई पूरा फाइन पानी बुझला माने पूरा फाइन पानी आम ये गाधी बोली प्लान करचु ये गाधा पिधा करूँ पूरा रेडी हेबू देन सीधा चलू भाई देवमाली पहाड़ को जीवु बुझल से तार भ्यू मुझे देखेबी कुआडे जीवेनी बहुत साउंड होना मुझे कही पानी तथापि भाई ट्राए कर मु कौन कहूँ शुणापी है समस्त गाधा पिधा सरला पूरा राइट पूरा रेडी पूरा ठंडा पानी गाधा पिधा पूरा रेडी भी आम हो सीधा चलू आम बुलवा को देवमाली जल्दी बहुत लेट हो गलानी सूर्य उदय कम देखा तारा अधिक देखा चलो ए खाइबा कौन दर एडी कौन मिलची एडी मिक्सचर मिक्सचर डबल मूल्य दवा धरियास भोक जोर से लागिलानी भल अच्छी रे आण आण मो भी आण मोहन खाଇବା छाड़ी जाए कि सब खाଇବା किन कौन शांति दिया भोक जोर से लगे भोक जोर से यहाँ कौच कुकुर खाଇବା बोल कुकुर खाई तो खाइबुन कुकुर कार केते 100 टिकट 2 व्हीलर केते लिखा है इधर ये कन दे टिके एडा गला तुम देखेबु के गला हां हां सेडी आ कुछ नहीं तो बाइक पाई 30 टंका टेम्पो पाई 50 टंका कार पाई 100 टंका आ बस पाई 200 टंका एरोप्लेन आसी बोली कहले फ्री
अरे आगो को बोले मु गोटे थर आस्ते मते मन नाही बरा ए रास्ता कोड जाउ छोई कोरा है सी आम पत्र पत्र आउ जी तोड़ देखि सी लागू नहीं जीवा ओ नो चलो भाई दोनी बरा एसी होया पवन एसी आखी मुझ देई सोडा मिलले कोडी जा सफा गलो एटा 3 किलोमीटर आउ जो गाड़ी पार्क कलु से 400-500 मीटर हम पूरा एमती चढ़ी आसा पड़ी और केते पवन बाज देखो शिशिर पड़ी आर देखो से दाढ़ी थोड़ी रे देखो सेठी पड़े लगी भट्टी पिलाटा जंग नी कौन है रोड अच्छी एटा आसले सुविधा ना याड कोड आसन ताको आ जण शॉर्टकट अछि मते ई पकरे के चढ़े से पूरा लागु छै साइड से 3 बुली चलो चलो टिके रेस्ट नौची छुट्टी सब उदा हे गेला और माने खाली रे याको ओडिशार सबठारु लार्ज पर्वत कुआ जाएनी आ तुम पानी पानी ही जाइछ पहुँची गले ना चलो से भाई 200 मीटर कहला मत लगे और 300 मीटर पड़ा खराटा बाहर थिला और भल लगी था खरा तो बाहर नहीं तुम टे कह मत एति कह तुमको महेंद्र गिरी भल लगिला ना देवमाली भल लगिला महेंद्र जाई छोरा अच्छा चल कौन देखो केते लागिला लाइक इट महेंद्र गिरी देवमाली भल लागिला जे बिस्कुट टे खाइ दउछि महेंद्र बिस्कुट पूरा पाए जे पूरा के मिनट हमें खाइ दउछु ए पहाड़ चढ़िवार कोउडी पवन देहरे बाजी बहुत आनंद लागिला बहुत मते खुशी लागिला माने गोटे बहुत दिन आभेंजर गोटे पूर्ण होला भाया लागिला छोट मोट पहाड़ में चढ़ी बहुत खुशी अनुभव करी किंतु आज मु बड़ पहाड़ में चढ़िली हम सब चढ़िले ना अपन पहाड़ माने मो स्टामिना मोर भरी भरी अछि भितरे तुम कथा सुनी मते बहुत खुशी लागिला एते बहुत मधुर मधुर कथा गुडा कहिलो हमरो
ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ବୁଲାବୁଲି ଯାଉଛୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ତଳକୁ। ବହୁତ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ବହୁତ ଭଲ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମନେ ରହିବ, ବାର ବାର ତ ଆସିହେବନି। ବଟ୍ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ବି ଆମେ ରହିଲୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଏ ପାଖରେ ଅଛି ଆମର କୋରାପୁଟରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ତ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ଏ ପାଖାପାଖି ଯିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଏ 30-40 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ କ'ଣ ଅଛି ତ ଆମେ ସେଠିକୁ ଯିବୁ। ଫାଷ୍ଟ ଏଠୁ ଆମେ ତଳକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ତଳେ ବି ଆଉ କିଛିଟା ଭ୍ୟୁ ଅଛି ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇନୁ, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଭାଇ କିଛି ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ କି ଯେ ଖାଲି ବୁଲୁଛି ବୋଲି, ମୋତେ ବୁଲିବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଖାସ୍ କରି ମୋ ଜଣେ କହିଲେ ଖାଲି କ'ଣ ତୁମେ ଖାଲି ବୁଲୁଛ କ'ଣ? ଭାଇ କାମ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କାମ କରେ, ବୁଲିବା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ବୁଲେ, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ। କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଭାଇ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ବିତେଇ ପାରିଲେନି, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିଲେନି ତ ବୟସ ହେଲେ ଆଉ କିଛିଟା କରିହେବନି। ବୁଝିଲ ନା? ଏତିକି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକି ଆସିହେବ ନା, ଏତିକି ଟାଇମ୍ ଥିବ ଆମ ପାଖରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଭାଇ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ, ସତରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ତ ଦେଖିଥିବେ ଗଜପତି ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଦେଓମାଳି ଆସ, ଦେନ୍ ସବୁଠୁ ହାଇ ପୁରା ଟପ୍କୁ ଆସ, ଦେଖିବ ମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଆସ, ଯେମିତି ବି 9ଟା-10ଟା ଟାଇମ୍ରେ ଆସ, ଦେଖିବ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। କ'ଣ ଆଉ ଅଛି ମୋ ମେଘ କ୍ଲିୟର ନ ହେବା ଯାଏଁ କିଛି ଆଉ ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଯିବନି। ପାଉଁଶ ୟା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦେଖିପାରିଲୁନି, ଦେହ ଥଣ୍ଡା ହେବ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି। इन कैंप କରିକି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ରହିପାରିବ ବିନ୍ଦାସରେ ପୁରା। ତୁମେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ନା ଏଠି କାମ ଚାଲିଛି ପୁରା। ଦେଖ ଆମେ ନା ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆସୁଛୁ। ଫାଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଟପ୍କୁ, ତାପରେ ଆସିଲୁ ଆମେ ସେଇ ତଳରୁ, ବୁଝିଲ? ତ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପୁରା ରିଟର୍ନ ହେଇଯିବୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗିଲା। ପ୍ଲେସ୍ଟା ବହୁତ ସଫାସୁତୁରା ବି ଅଛି, ଏବେ ଆଉ କାମ ବି ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନା ଦେଓମାଳି ବି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଖାସ୍ କରି ସେ ଉପରକୁ ଯିବେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବଟ୍ ଭଲ ଲାଗିବ ସତରେ। ହସୁଛ ଜଲ୍ଦି ଅର୍ଡ଼ର କରରେ, ଆମେ ବି ଅର୍ଡ଼ର କରିବୁ। ଭେଜ୍ ନା ନନ୍ ଭେଜ୍? ମନ୍ଦିର ଯିବୁ ପରା, ସେଠି ମନ୍ଦିର ଯିବୁ ପରା। ତୁ ତ ଖାଉନୁ ଚିନ୍ତିବି। ହଉ। ମୋ ହାତରେ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ 2ଟା, ଏମାନଙ୍କ ପେଟ ଫୁଲ୍ ପୁରା। ଏବେ ସିଧା ଚାଲିବୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟାକି ଦର୍ଶନ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ କିଛି ଏକାନି କିଛି ଖାଇନୁ, ସମସ୍ତେ ନିରାମିଷ। ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ପୁରୀକୁ ପୁଣି ବାରଣ ଭାଇ ସେ ପାର୍ସଲଟା ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଛୁ ୱାଚର ଫିତାଟା ଗୋଟେ ଆଇଥିଲା, ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନ କହିଦେଲି। ସେଇଟା ଲେଖିନା। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବାକୁ ଆମେ ଆସିଲୁ। ଏଇଟା ବି ଆମର କୋରାପୁଟ ଏରିଆରେ ହିଁ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଟା। ଦେଖ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଷ୍ଟାଚୁ କରାହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ପାଉଛ ବି ବହୁତ ସାରା ପାଉଛ ଅଛି।
ଲାଗିଗଲା ରେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେ ଗୋଟେ ଥର କହିଦେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବି କଣ କହିବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କହିଦେଉନ ମୋ ଭିडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर तो वीडियो को आईडी वरुण ब्लॉग्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं